ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଲାसेସ୍କୁ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଲା ପାଠପଢ଼ାର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କେମିତି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଓସେପାର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ଦେଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନୂଆ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ାଇବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এই ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଏଠି AI ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁକିସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢ଼ାଇବେ, ଖାଲି ବୁକ୍ ପଢ଼ାଇବେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, TLM ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ତାର କେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ଖୋଲିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ହେଲା। ତ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗେମ୍ ଅଛି, ଟୟ ଅଛି, ଅଛି। ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଇ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଦୀକ୍ଷା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଠି ଇ ଯାଦୁଇ ପିଟାରା ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଚିଠି ଆଗ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଓସେପାର ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଛି ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚିଠିଟି ଆସିଛି। 23/6/2025 କାଲିର ଚିଠି, କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ଓସେପା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆସିଛି, ଏଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନେ କରିବେ, ତା ସହିତ ଟିଚର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ କରାଯିବ 25-26ରେ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୱେରେ କେମିତି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ସନାତନ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ୱିଲ୍ କନଭେ ମିଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଆଗ ମିଟିଂଟା ଗୋଟେ ଡାକିବେ। ମିଟିଂ ଡାକିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ତାକୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଟିଚରମାନେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍। ତା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ହେଉଛି ଏତିକି, ସିଲାବସ୍ ହେଉଛି ଏତିକି, କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ପଢ଼ାଇବେ, ତାର ଡିଟେଲ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ବର୍ଷକର ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ଆକାରରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କରିବେ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେବ, ପ୍ରତି ଟିଚରର ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟଙ୍ଗା ହେବ। ତା ସହିତ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରତି ଟିଚର ମାନଙ୍କର ରହିବ। ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉ, ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମେନସନ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ଦରକାର ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେସନ୍ ନୋଟ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର FLN ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ 3 ହେଇଗଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ। ତେଣୁ FLNଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ କ୍ଲାସ୍ 3ର FLN ରେଜିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ତାପରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଲଗା TLM ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସେମାନେ 1 2 3 ଲେଖା ଜାଣିବେ, ଛୋଟ ଯେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ABCD କେମିତି ଶିଖେଇବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ LEP ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଉତ୍ଥାନ ତା ସହିତ ଉତ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ନବମ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ତ ସେଇ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର LEPର ବହି ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ବହିକୁ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ ଏବଂ
तार डिटेल जो गाइडलाइन सब आछि ताकू मध्य टेलीग्राम चैनल रे हमर छडा होछि ताकू मध्य आपण माने देखिबे हला ता सहित उत्कर्ष जो रिसर्च मटेरियल को आपण माने कंप्लीट करिवे टाइम फ्रेम भितरे ता सहित आपण माने हेडमास्टर कोन करिवे विल मॉनिटर द कंटिन्यूटी ऑफ विद्या प्रवेश मॉड्यूल को आपण माने जोटा अछि ताकर कंप्लीट करिवे एवं असाइन करिवे एज पर प्लान गिवन इन स्टूडेंट वर्कबुक एंड टीचर हैंडबुक रे तापर हमरो लिटरेसी किट आपण माने जानिथिबे सब स्कूल ले मैथमेटिक्स किट दिया होछि साइंस किट दिया होछि एवं विभिन्न प्रकार मॉडल रहउछि पिला मानक पई चार्ट रहउछि ना मैप रहउछि त पिला मानको पाठ पढैला बेले क्लासरूम ट्रांजैक्शन रे आपण माने तांको इंटरेस्टिंग करिया पई आपण मैथमेटिक्स किट साइंस किट लिटरेसी किट मॉडल चार्ट एवं विभिन्न प्रकार जो टीएलएम निजे भी जोटा तैयारी करूछंती ताकू मध्य आपण माने यूज करिके तांको पाठ पढाइबे जेमति कि पाठ पढाटा इंटरेस्टिंग हबो ता सहित हेडमास्टर विल एन्श्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लीमेंटरी मटेरियल्स जेमति हमर ड्राइंग बुक आपण माने हेडमास्टर कर जो कंपोजिट ग्रांट आछि सेथुरी मध्य आपण माने कोन करिवे ना पिला मानको शिशु बाटिका रो क्लास 3 पर्यंत आपण माने ड्राइंग बुक्स मध्य देई परिवे तार इश्यू मध्य आपण डिपॉजिट करि परिवे मो कथा जेमति गोटे नुआ जिनसटा लिखिछंती क्लास 1 रु क्लास x पर्यंत आपण माने करि परिवे खाता सॉरी मो खाता खाता गोटे आपण माने देई परिवे जेमति प्राइवेट स्कूल तांकर बही खाता गोटे छपा होउची प्रति स्कूल रो तेणु आपण माने सेमति भी करि परिवे सेमति मो गणित खाता गोटे लिखिछंती सेमति मो प्रकल्प खाता लिखा होइची नवम दशम पिला मानक पई जोटा हमर प्रोजेक्ट सब करूछंती नहल नै लैबोरेटरी जिनस सब कोन कले ताकू मध्य लिख परिवे एवं डायरी मध्य पिला मानकू बांटी परिबे एवं सेही जिनसटा कंपोजिट ग्रांट रो आपण मन उठेई की काम करि परिबे तो एटा निहाती भाबरे करिया दरकार काहे कि ना प्राइवेट स्कूल ले करछन गवर्नमेंट स्कूल ले काहे डरामाडुच करिया पय तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हेडमास्टर टू कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ सप्लीमेंटरी बुक्स तो सप्लीमेंटरी जो मटेरियल सब अछि ताकू पिला मानकू दिया जीवा निहाती जरूरी एवं ता सहित आपण मानकर स्टूडेंट अचीवमेंट रजिस्टर केवल क्लास 1 टू 3 नो प्रति स्कूल प्रति क्लास पई रहिया दरकार केमिति पिला माने पाठ पढुछंती एवं तांकर ट्रैक रेकॉर्ड मध्य केमिति रहउची डेवलप कले ना कोन कले ताकू मध्य देखिया दरकार निहाती भाबरे तांकर आउट जिनस होउची टाइम टेबल कथा लिखाइची टाइम टेबल ता प्रति क्लास रे टंगा हबो प्रति क्लास रूम पई रहिबो एवं आपण हॉलिडे होमवर्क जोटा अछि ताकू मध्य आपण माने देबे प्रति शनिवार दिन मध्य ताकू रविवार पई मध्य हॉलिडे अछि जेहेतु तांकर होमवर्क देबे एवं प्रतिदिन क्लास सरिला परे मध्य पिला मानको होमवर्क देबे ता पर दिन से माने करिके आनिबे होमवर्क रजिस्टर रखिबे एवं ता सहित आपण मानकर जोड़ा होछि करेक्शन रजिस्टर कथा को होछि करेक्शन माने आपण माने पिलांकर केतरा खाता देखिले मानकर दशम पिला को पाठ पढौछंती तन दशम पिलांकर एई सब्जेक्ट रो केते जनकर खाता आपण देखिले ताको हेडमास्टर देखिबे एवं तार रेकॉर्ड मध्य रखिया को पड़िबो तापर पीयर ग्रुप लर्निंग जोटा अछि हमर ग्रुप लर्निंग जोटा अछि आपण सेही ग्रुप लर्निंग को मध्य आपण माने एनहांस करिवे 5 जण पिला को गोटे टॉपिक देई देले से 5 जण पिला ताको पढी कि तार आंसर बाहर करिवे नेक्स्ट सेही जिनस रे आउ जणकर काम करि परिवे नेक्स्ट ग्रुप देबे तो एमते 3-4टा ग्रुप रे आपण माने पिला मानको पाठ पढाई परिवे एवं तांको विभिन्न प्रकार जिनस देई परिवे तण वीडियोटा लंबा ही पारे तापर एक्टिविटी जो हमर एकेडमिक कैलेंडर आसुची प्रति वर्ष बहुत एलिमेंटरी और सेकेंडरी सेक्शन मानक पई तार मध्य आपण माने कोन करिवे ताकू भल कि देखिबे एवं से अनुसार काम करिवे ऑब्जर्वेशन डे कोन रहउची कोन सब दिवस पालन करियार अछि ताकू मध्य आपण माने देखि कि से अनुसार काम करिवे ता सहित एलईपी जो लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम रो वर्कबुक सब आछि जो जिनसटा हम कहली ताकू आपण माने कोन करिवे ना भला भाबरे फिलअप करिवे जानिथिबे आपण माने केमति करिवे ता सहित साइंस आ लैबोरेटरी मैनुअल मध्ये दियाइछि टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल अछि को एक्सपेरिमेंट हबो को जिनसटा यूज हबो को एक्सपेरिमेंट सब लैबोरेटरी करा जिवो नवम दशम पई तार गोटे रेडी हैंडबुक मध्ये दियाइछि से अनुसार आपण माने करिवे ता सहित दशम पिला मानक पई नवम पिला मानक पई हार्ड डिस्क गोटे दियाइछि सेतरे लोड कराई कि ई कंटेंट माने जोडा टीवी रे चलिबो पेन ड्राइव मध्ये दियाइछि प्रति टीचर मानक पई सेही पेन ड्राइव रे आपण लोड करी रखिबे एवं प्रति क्लास रे पिला मानकू चाहिले देखै परिबे नहले अलगा ऐप मध्ये अछि जेमति कि एठी देखंतु एडा होछि खान एकेडमी तो खान एकेडमी मध्ये यूज करा होछि हैला तो खान एकेडमी को मध्ये आपण माने यूज करिके कोन करिवे ना पाठ पढाइबे पिला मानकू तारे सेते लॉगिन करिके आईडी क्रिएट करिवे आपण माने जानिथिबे चिठी मध्ये आस्थिबो दशम पिला पई नवम पिला पई केवल षष्ठ रु मध्ये आरंभ हो गलानी ताकर पिलांकर पाठ पढ़ा पई कोन करिवे ना खान एकेडमी को यूज करिवे हैला ता सहित हमरा देखिबा कोन अछि नाटी
ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କେମିତି ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସ୍କୁଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜେ ବି ତିଆରି କରିବେ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି ଶିଖିବେ। ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ତାର ୱେ ବାହାର କରିବେ, ଏଠି ଆଉ କହିହେବନି। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ସୁପରଭିଜନ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କରିବେ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମିନିମମ୍ 2ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। କରେକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ରେଜିଷ୍ଟର टीचर मेंटेन करेंगे और हेडमास्टर काउंटर साइन करेंगे। लेसन नोट मध्य टीचर करेंगे, हेडमास्टर काउंटर साइन करेंगे। तापर आउ कौन अच्छी ना जो हेडमास्टर मीटिंग अच्छी टीचर आउ हेडमास्टर दी जन मिसिकी जाइए कौन करेंगे ना से मंथली क्लस्टर मीटिंग रे भाग नेबे। ता सहित मिनिमम समस्ते ट्राई करेंगे कौन करेंगे ना टीएलएम तैयारी करने प्रति क्लास पे टीएलएम निजे निजे तैयारी करेंगे। छुट्टी दिन जो बसुँच ताकू टीएलएम तैयारी करेंगे, ना कोटी फांका पड़ा से टीएलएम तैयारी करेंगे। पे टाइम देले भल हम। तो धन्यवाद। आ गोटे बहुत गुड़े आप अच्छे मुझे टेलीग्राम चैनल दे दिए, आप चाहिए देखिपारे।